Ampitiavana indray no iarahana amintsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fandarana table de madame miaraka amin'ny Cool TV miaraka amin'ny chef sy ny équipe rehetrarehetra complet mihitsy izay androany a. Manahoana aloha chef e? Miaraba ny rojo dia faly miarabantsika ny tokantrano. Tao anatin'izay fotoana na irery anao izay a mino fa nikotrokotroka zavatra be mihitsy ny anao satria hafa mihitsy indray ny sakafo karakaraintsika eto e? Ie dia eto manararaotra hoe tonga soa rojo izany raha lasaina amin'izay fomba fiteny izay a dia arabaina ihany koa. Misaotra indrindra zaho arany e aloha tonga dia atorotsika ny any tokantrano any hoe inona ilay sakafo karakaraina mahita makaronia mahita totokena voatabia ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana dia inona ilay izy? Ny sakafo karakaraintsika androany zavatra tena tsotra ilay izy satria hikarakaratsika gratin de macaronia à la bolognaise izay no atao. Ny tena recette niaingana izy ity zany a dia ohatrany hoe lasagne no fanaovana izay recette izay fa le lasagne tsy dia mahazatra antsika loatra zany le mampiasa an'ilay paty platy a dia miezaka zany atao mifandarana manakaiky kokoa an'izay produit hita andavanandro. Sy hoe takatry ny rehetrarehetra ihany koa izay koa anisany tanjon'ny fandaharantsika manasa anareo ary izahay hiaraka aminay hatramin'ny faran'ny fandaharana hiditra ao anatin'ny fikarakarana avy hatrany mialohan'izany alohaloha mena foana ihany ny tsara ho fantatra rehetrarehetra ny ingrédients rehetrarehetra mahakasika an'ity sakafo anankiray ity. Ataontsika voalohany aloha zany hampangotraka rano tsika. Izay zany no ataontsika voalohany satria andro an'ilay paty tsika zany. Dia tonga dia ho asiantsika sira le rano a. Somary betsabetsaka ihany izany quantité ana sira chef zany a? Ie betsaka ilay quantité ana sira satria le paty zany a mila rano masira dia iny rano iny no mampalemy sy manamasaka anazy dia mazava loatra zany fa tonga dia miditra tsara ilay sira arak'izay fa raha vao kely ilay sira zany a dia matsatsy foana ihany ilay paty ohatrohatran'izay ihany koa zany rehefa ohatra hoe mahandro légume tsika fa eto aloha zany a paty no ataontsika an'izay dia anisy grain de poivre ao anatin'ilay rano ihany koa? Anatin'ilay rano. Izany hoe hanome hanitra azy iny zany. Zaho zao tena mbola anisany hoe zavatra tsy fahitantsika hoe rehefa hikarakara macaroni na paty na ohatrany dia hoe asiana grain de poivre ilay rano. Afaka asiana ohatra hoe karaoty, laurier, thym hanamanitra anazy fa eto tongolo gasy sy grain de poivre zany no ataoko atao anatiny ato. Dia mahazatra asiantsika menaka kely. Iny ve ilay hoe tsy ampiraikitra azy sa ie tsy ampiraikitra azy fa eo ihany koa hoe menaka koa zany anisany véhicule ny goût anisany mampita ny tsirony zany. Manome tsiro ihany koa zany izay. Fa eo aloha zany izay hevitra izay hoe tsy mampiraikitra azy. Dia rehefa mahandro paty zany no tena idéal atao betsaka ny rano ataontsika hoe fois 3 fois 5 ilay rano fampitrahana anazy eo. Fa eto ataontsika ohatrany ilay trano mihitsy n'ilay izy. Dia lefako ilay paty eo amin'ny 10 à 12 minutes eo no tokony ho masaka fa nelanela izay tsapahina foana. Ataontsika mijanona al dente izy ny italiana le fahamasahany mba tsy ho bletaka satria mbola ho toizantsika kely izy amin'ny maha-gratin anazy toizana kely ao anaty lafaoro. Ie rehefa niantsena ihany koa chef dia hita fa ny macaroni ka tena ohatr'ireny mihitsy ny endriny fa tsika mantsy mahita an'ilay ino moa ny fiantsoana an'ilay loatra somary lavalava indray izy efa samy manana ny fiantsoana azy ka izy ireny fa macaroni dia ohatranyity endrik'ilay paty hitantsika teo ity zany. Misy zao ataontsika hoe penne dia misy coquillette. Le coquillette ohatra virgule kely iny dia penne indray lavalava mispirana ny sisiny anankiroa ohatran'izay ho hitantsika miandarana eto daholo ihany zany karazana paty zany fa
mitoy aloha ny fikarakarana. Eny azy mandrapavitana io inona tokony ataontsika manaraka? Ny ho ataontsika manaraka zao akontsika céleri hikarakaratsika zany garniture aromatique. Misy carotte ao dia misy céleri dia misy oignon. Zay zany ataontsika hoe mirepoix raha ohatra hoe any amin'ny professionnel. Le vodiny indray zany le tahony indray zany mampiasaina fa tsy le raviny. Satria tena mamoaka an'le hanitra. Mamoaka an'le hanitra moa misy zavatra misy tsakona kely koa le tiako alaina eto. Eko ianao iara ny feon'izany lalovan'ny antsoko efa mikarepoka sahady. Mikarepoka sahady sady raha mahatsikatra ianao roa zao aingana be mihitsy le fofon'le céleri dia mandeha. Atambatra ato anatin'le oignon le izy. Fa izy ity shefa ohatrany hoe tsy dia tsara andrahoina be ny céleri arakaraka satria raha ohatra tianao hijanona croquant izy dia tsy andrahoina. Fa eto anamanitra an'le farce bolognaise mihitsy zany no tena tanjony. Dia akandray tongolo gasy. Efa ohatran'ny mare hoe manao lasopy légumes sahady tsika amin'ilay fofona céleri eto. Dia anao haché kelikely fotsiny. Eto zany tsy dia tena misy hoe inona ny tena midomine amin'ireto garniture aromatique reto. Fa ampiasaintsika daholo aloha. Ampiasaintsika daholo dia le équilibre, le fifandanjana ao anatiny no mitondra ny tsiron'le farce bolognaise. Izy ity afaka ataontsika miaraka amina spaghetti, afaka ataontsika le farce io. Be dia be zany ny fomba afaka nanaovantsika anazy. Fa rehefa miresaka izay tsika hoe bolognaise dia voatabia foana aloha zany ny tena base-ny. Voatabia foana ny base fa ataontsika hoe misy fangaro hafa. Misy karazany be dia be zany ny ao any amin'ny fikarakarana zany dia afaka personnalisena ihany koa moa zany izy arakaraka izay tsiro tiana hivoaka. Raha mandeha trano fisakafoanana zao tsika be dia be ny ataontsika hoe ny karazana farce. Tonga dia makatona izy ity. Tsy manino. Be dia be ny karazana fikarakarana hita amin'ny bolognaise fa samy hafa daholo ihany koa ireo rojo. Tsisy mitovy. Samy manana ny tsirony. Fa ny base mipetraka foana ihany. Ia. Fa ity anaty zao classique satria le garniture aromatique zany ataontsika hoe ireo ny tena fampiasa matetika. Miaraka amin'ny thym sy ny laurier zany. Mbola vao fikarakarana apahany kely fotsiny ihany izay hiditra anatin'ny fandrahoana indray tsika izao tonga dia anaty vilany indray ary ny sarintsika manaraka ohatranao ny saotranao ataontsika ao chef. Anisy menaka tsika roa zao atao anatin'le vilany dia alefantsika miakatra ny hafanana dia atao mafana mihitsy ny menaka zany. Manendy zany tsika eto sa ataontsika hoe le amin'ny teny gasy moa zany manendy foana rehefa misy menaka fa ho ataontsika izay mampalemilemy an'le garniture aromatique teo. Tongolo gasy tongolo céleri carotte. Zay no ataontsika zao dia tsy andrasako mamay be le izy fa lasa raha vao may zany izy ity dia lasa manome zavatra sady miova koa ny lokony miova koa ny lokony dia avy hatrany dia anisy sira. Avy hatrany dia anisy sira. Terme technique zany eto hoe suer, lasa translucide ataontsika hoe lasa ohatran'ny transparent le tongolo. Zay izy ny ilayntsika zay ny ilaivantsika anazy. Miala zany ny ranony. Miala ny ranony dia alefantsika amin'izay le hena dia akarotsika mafy be ny afo ataontsika araka izay mampety anazy dia aparitakitsika le totokena. Efa hitantsika mandalo matetika eo ambany eo an-trano moa zany ny zavatra rehetrarehetra ilaina rehefa ohatra ka hikarakara an'ity macaroni. Inona tsara moa izy teo chef?
gratin de macaroni à la bolognaise. Zay sakafo karakaratsika dia arahantsika tsara fotsiny a ireo fatrany rehetrarehetra ireo dia mivoaka tsara ny sakafo ho hitantsika izay anatin'ny dressage rehefa avy eo mbola ato anatin'ny préparation aloha tsika na ny fikarakarana tanteraka mihitsiny. Efa manenteny tanteraka mihitsy ny hanitra eto aminay a ny totokena mendy tsara miaraka amin'ny feoany moa zany. Ina indray toy amin'ny fikarakarana? Toy amin'ny fikarakarana rojo anao ny assaisonnement tsika dia ampiasa an'ity épice anankiray ity noix de muscade zany. Hitantsika ity eny amin'ny mivarotra épice na tsy voatery eto Antananarivo ihany fa na any amin'ny faritany misy anazy avokoa. Dia izy ity ho vakina zany izy ity dia ilay ao anatiny raha ohatra hoe jerevana izy dia mikoritsana kely dia iroso amin'izay fikarakarana izay Misy sakafo tena hoe spécial voatokana mihitsy ve tsy maintsy ampiasaina an'ity noix de muscade ity sa hoe mety daholo rehefa sakafo misy sira laoka ozintsika? Sakafo masira aloha zany. Sakafo masira no ampiasaina anazy fa tsy dia fampiasa izy raha dessert fa ataontsika hoe hena, charcuterie produit ataontsika hoe misy ronono matetika mampiasa izy ity. Dia gorapentsika izy zany dia ho kikisana ato anatiny ato. Izay ny fikarakarana azy. Tsy dia tena ataontsika mahery be ihany koa izy roa na tsy zany ara fa izay ngambany tokony eo ampy. Mbola afaka ampiasaina indray ve iny amin'ny andro manaraka? Tsara be. Dia mitoy ny fikarakarana asiantsika tomate concentré ray sotro kely ato anatin'le farce bolognaise dia alefantsika ny purée de tomate. Ity purée de tomate ity nanaovana anazy nalaintsika ny voatabia dia mixena fotsiny dia nahazo an'ilay purée de tomate miaraka amin'ny hodiny. Ny voany afaka asorintsika raha ohatra ka manahirana dia asiantsika sira kely ihany satria mety ho mamimamy ilay izy zao tratra n'iny voatabia iny. Mamimamy fa anatin'ny voatabia ataontsika hoe misy an'ilay côté marikivy ilay côté mahavoankazo anazy dia asiantsika siramamy kely. Izay zany manala an'izay marikivy zay. Tsy nampiasa rano mihitsy tsika teo zao tao anatin'ny fandrahoana tsy ilaina mihitsy zany sa? Tsy nampiasa rano tsika fa raha ohatra hoe any amin'ny restaurant tsika dia afaka mampiasa fond brun. Io zany efa liquide préparena ao toerana mihitsy dia iny reny no andrahoana reny karazana rano rony zany ilay izy. Rokena zany ilay izy ny tena marina dia reny andrahoana anazy. Izay zany anisan'ny mahasamihafa ny sakafo ao an-trano sy ny sakafo amin'ireny toerana ireny. Dia avelantsika miketriketrika eo izy ritra dia iroso amin'ny fikarakarana hafa indray tsika. Ary manao ahoana ilay macaroni tsy efa vita ve? Le macaroni efa kely sisa velantsika kely fotsiny hitantsika amin'izao fa mitombo le macaroni mitombo be le paty zany. Miditra fikarakarana manaraka indray ary tsika raha tsahivina kely dia nahandrotsika ny macaroni nanao ny farsa ihany koa tsika izao indray ho hitantsika hoe inona indray ny zavatra atao manaraka chef. Araka ny resantsika teo dia efa ao le cuisson an'ilay paty dia ho ajanontsika le cuisson zany dia tonga dia ho paseko anaty passoire ilay izy Zany hoe rehefa ho ajanon'izay moa ny cuisson efa tenena foana atao anatin'ny fandaharana fa tonga dia lomantsika rano mangatsiaka avy eo dia amin'izay tsy mivoraka be lasa malemlembe mihitsy izy avy eo fa tonga dia ao anaty rano mangatsiaka avy hatrany. Tsy lasa indray hoe tsirona sira amin'iny tsy lasaka. Velantsika eo izy dia pasentsika ihany izy rehefa afaka tanteraka ilay atsika. Iroso amin'ny préparation anankiray hafa tsika rojo manao tsika sauce béchamel. Ny béchamel atsika moa zany rojo mila beurre aloha tsika zany zay ny zavatra ilaintsika voalohany dia atsongokintsika le beurre dia rehefa mitsonika le izy dia alefantsika ny lafarine. Ohatr'izay mihitsy ny dingana atao? Izay mihitsy ny dingana atao. Mitovy lanjy ireo dia afangarontsika avy hatrany izy
ngarotsika avy hatrany a dia andrahoantsika masaka le lafarine eto zany a tsisy ataontsika hoe tsisy tahotra hoe mbola manta le lafarine na ohatr'izany satria eto dia efa masaka le izy tia tapitiny atsointsika hoe roux blanc zany raha ohatra any amin'ny matianina raha ohatra hoe tiana atao betsabetsaka le saosy dia ohatr'izay foana ihany ny quantité amin'ny fotsiny zany ny atombotsika fa ohatr'izay foana amin'ny foana ny principe manao calcul kely zany tsika ny tokantrano hoe ty zao ty recette ty zao a matevina le izy dia 100 grammes par litre de lait alefantsika le izy le ronono dia manafangarotsika ronono mbola manta ronono efa masaka ronono efa masaka mety na ohatra hoe lait en poudre na ronono en brique na ronono velona tsotra mety foana izay misy eo amintsika zany dia afaka atao foana afaka mampiasa lait demi écrémé koa raha ohatra hoe tsy mila zavatra matavy be mijanona manaroaro fa izay fa najanony chef kay le izy velatsika amin'ny matevina eo izy a fa ny patitsika zao a efa mangatsika dia afindrako indray zany asorokina indray le rano mangatsika teo mahita fromage any koa chef ho ampiasaintsika ty aiza ho aiza any amin'le sauce béchamel sa any amin'le farce sa any amin'le montage n'le gratin mihitsiny zany no tsy maintsy fromage boule no ampiasaintsika afaka mampiasa karazana fromage sika fa safidy zany hoe hito karazana fromage efa masaka tsara ty no ampiasaina androany melohan'izay a hitetika basilika kely tsika ataontsika anatin'le farce bolognaise zany mariana fa ny zavatra rehetrarehetra izay ampiasaina toy ny any atokantrano ihany koa dia efa voasasa daholo na ny fitaovana zany na ny legioma na ny voankazo izay hitantsika eto amin'ny fandaharana dia ny fromage ngambany a rojo no irapehanazy izy fa ho asorintsika kely aloha le hodiny zany atao daholo ia aloha ianao manala an'le hodiny a izaho mitetika basilika izay angamba ny ataontsika hoe fandaminana tsotsotra eny ary mandrapavitanay an'ny fitetehana rehetrarehetra sy ny fikarakarana an'reto fromage reto a verina eto indray tsika rehefa avy eo a hijeryn'ny vokatra ohatrany ahoana saotrany ahoana mbola mety ho anatin'ny fikarakarana any ve tsika efa manao montage kely tsika dia andro ao anaty lafaoro alefantsika ny lafaoro zany mihaona indray rehefa avy eo vita daholo izay ara ny kopitsopitsony rehetrarehetra ny ataontsika manaraka basilika tsika alefantsika ao anatin'le bolognaise aty amin'ny fin ny cuisson zany lefantsika ao iny a dia asiantsika sira ihany koa le sauce béchamel tsy nanisy hanitra mihitsy chef amin'le sauce noix de muscade no ataoko rojo ay milantsika ihany zany le ambiny teo hito zany manome ataontsika hoe manome caractère an'le sauce zany ty noix de muscade ty raha ohatra ve ka manao inty izy ty raha ohatra ve tsika ka manao ohatra hoe brochette na ohatr'izany dia afaka ampiasana ny épice io ihany koa afaka ampiasaina ohatra hoe rehefa many mariner an'le hena ohatra dia afaka mampiasa fa amin'izay izy efa mety efa création indray dia vita ny ary aloha diovintsika kely ny hita mihitsy fa tonga rojo afangarotsika dia misy an'le zany ohatrohatr' izao zany ny voakany saika hoe mahita ve tsika ny atokantrano ohatrohatr' izao a tsy tena ataontsika hoe seka be tsy nanisy lafarina ihany koa tsika fa mandimandina tsara an'le tomaty le izy dia aka indray tsika moule à gratin dia manao montage tsotsotra mariana aloha fa ny lafaoro efa nafanantsika melo tokony 4 minitra eo izy io no atsofokontsika ao ataontsika hoe eo amin'ny 10 minutes eo tokony ampy raha ohatra ka mafana tsara ny lafaoro ataontsika hoe 10 à 20 minutes eo zany tokony ho vita ny hafanana lafaoro ny hafanana 200 degré à 220 degré eo dia alefako aloha ny farce bolognaise
ataontsika any ambany any mariana fa ho an'olona ataontsika hoe 4 à 6 personnes eo afaka mahasolo vary izy ity dia alevantsika indray ny sauce béchamel mbola ampiasaintsika ity saosy ity avy eo mbola ampiasaintsika daholo kely dia amin'izay hita tsara ny an-trano dia alevantsika amin'ny paty réparti ao anatiny ao mariana fa efa madio ny tanana izy raha teo ihany koa andalo afo tsy dia tena misy hoe atahorana loatra zany ny sakafo manta zany matetika ny tena ampiasaina gant any amin'ny matianina fa à usage unique raha ohatra hoe mikarakara zavatra iray ianao dia tsy maintsy soloina dia izay ihany aloha dia mampiasa hafa indray dia farce levantsika indray ilay farce ka na tsy miditra lafaoro intsony ara chef izy ity ohatra ny efa matsiro sady na mijery anazy arany ataontsika hoe izay le recette zany hoe amagratin azy fa tsy voatery hoe anaraka an'izay sy havita an'izay daholo ny olona rehetrarehetra fa na eto ary izy dia alefa mafana fotsiny dia efa izy sady mahavoky tsara izy zany ie mahasolo vary ihany koa mipaty rojo dia tetika fromage sika fromage kely any anelanelany any satria misy ambony akoatra nyity ndrapeny ity akoatra ny ndrapeny eto zany facultatif afaka asiana afaka tsy asiana ie satria mety hoe zay tantanana ihany koa gérena ihany koa ny ressource ao atokantrano fa eto ny antsika moa zany mba tsy hahavery an'ilay izy koa dia tonga dia ampiasaintsika daholo sady rehefa ao an-trano ange dia mahafinaritra mihitsy mikarakara sakafo hoe tena afa-po ianao na amin'ny tsiro na amin'ny habetsany na amin'ny fafinaretany maso hoe izay indrindra dia ataontsika hoe zaraintsika ohatr'izao ngamba ny anaovana anazy dia alevantsika atao ampovoany tsy voatery tena hoe ho feno be ilay izy zany fa mino fa tokony ho atsiro tsara ilay izy sakafo tsira teo ihany koa mety hoe tsy ho ataontsika isan'andro satria le resaka nutrition zany tsy dia tsara mila tandremana foana ihany ny fahasalamana isan'andro fa ataontsika hoe raha pitso alahady zao ohatra mety tsatra dia alevantsika indray ngamba mipaty aloha dia faranantsika béchamel ilay izy ataontsika ohatr'izao izy dia vetivety le ingrédient eto rojo betsabetsaka fa raha jerevana le izy dia zavatra quantité kelikely daholo fa tsy misy zavatra betsabe hoe mandany be satria eto zao 250 grammes de pâte dia fa nahavitan'izy rehetrarehetra io zany dia alevantsika izay no izy dia alevantsika ny fromage andrakotra anazy tsy mifankahita rehefa avy eo ny ambony vilia mino izay fa dia ho ataontsika ny atokantrano tsara mihitsy ihany koa aloha izy ity mbola afaka manampy arakarak'izay mety hoe fangaro mety ho tiana na ohatran'izany afaka avadika ohatra hoe fruit de mer koa ilay totokena ohatra ho an'izay manana fahafahana manao an'izay dia mamarana anazy mila an'ilay croûte kely iny tsika dia asitsika chapelure iny ihany koa ny marika ahafahantsika maneho zany hoe gratin dia misy an'iny croûte iny dia mahazo couleur zany ny chapelure iny rehefa avy eo doré zany dia vita ny fikarakarana miandry ao anaty lafaoro tsika sisa zany dia zay zany hoe 10 minitra ny hafanany lafaoro 200 degré eo eo dia afaka mahavita tsara n'ity gratin ity tsika rehefa avy eo misy fanamariana kely ve aloha chef ia fanamariana kely ngamba rojo afaka atao melo daholo izy rehetrarehetra teo afaka andrahoantsika melo mipaty atao aloha le farce dia rehefa inantsika ohatra hoe atsasakadiny melo dia zay vao manao préparation montage dia mahandro mahandro
fa mafana ny laforo dia alefantsika ato anatiny ato dia zay fikarakarana koa amin'izay tsika aneo ny sary fanehoana any anatin'ny dressage zany aloha ampatsahivana kely any chef ny anaran'ilay recette gratin de macaroni à la polonaise zay no hitantsika eo zany rehefa avy eo ny ary ampiandrasana eny antsony ianao fa tonga dia avy dia ho aroso aminao indray hoe ohatra ny ahoana saotra ny ahoanarany a ny endrik'ilay sakafontsika rehefa vita sao matsara lasa ny ataontsika hoe 5-10 minitra teo rojo dia masaka ny platsika dia ho décorentsika kely izy asitsika karoty fleur na karoty tsotsotra ataontsika teo dia basilika eto zany tsy dia tena misy tena hoe inspiration be manahoana fa amin'izay zavatra misy no ampiasaintsika misy basilika nendasina dia misy ray ihany koa dia asiantsika hauteur kely patina sambosa nendasina no ataontsika sady afaka hinanana anazy tsara iny sarepidrepoka tsara izy nanao mofo ihany koa tsika fa tonga dia hito no zavatra mikarepodrapoka hinanantsika anazy zay tokoa ilay hoe art culinaire fa dia tena mivoaka tsara mihitsy ny sary aloha mpatsahivontsika kely foana chef ny anaran'ity sakafo ity fa zay izy zany vao tena vita tanteraka gratin de macaroni à la polonaise zay ilay zavatra no nataontsika ny zana izay mahatsotra anazy ahafahany any tokantrano zany manao anazy atsaka ny zandavana mino ihany koa zay fa dia tafapita tsara tamintsika tany atokantrano tany ny fikarakarana rehetrarehetra afaka verina tsara satria tsotra izy teo ny fotoana fotsiny angamba ny mila alamina araka efa ntenen'ny chef hoe afaka karakaraina melo daholy dia ankasitrahana feno chef nizaran'izay sakafo izay indray tamin'ity androany ity misaotra ny rojo dia misaotra antsika ny atokantrano na araka trano farany dia ampatsahivina kely angamba famerenana rojo ny famerenana hitantsika rehefa lahady dia misy ihany koa ny famerenana rehefa talata mazava ho azy eto amin'ny Kolo TV fa tsy anakafa akory no mahitanao ny table de mada manome fotoananao zay amin'ny herinana io toy izao indray sakafo hafa mihitsy indray no entsika eto dia isaorana ny ekipa rehetrarehetra ny karakara ny konokonona tany ambadika tany miora kosa ny karakara ny taovolo sy ny tarehy ary misy kolatra nampiakanjony tenako manome fotoana amin'ny herinandro veloma chef veloma rojo